Ma'am Eli, unsay kasulti nimo anang mutsit sa iyang asawa or GF? Ngano na sila mangita paglain o saray tubag wala na nahigogma sa imuha. Nabalaw na nagsigig simhot sa imong bilahan nga walay hugas-hugas. Kay dili ka hygienic nga pagka-partner. Mao nang gibulagan ka kay anso na kay kasangatan. Period. Basta wala nagugma, mag-cheat gyud na. Basta wala na feeling sa imuha, mangita gyud naglain. Kay nabalaw na. Ngita na pa naghumba kaldereta, kinilaw, litsyon nga perting lamia. Nabalaw na siya sigig inuklab anang imon dihang namura nagsardinas nga dilata. Maura na'y rason nganong mag-cheat kay kung love gyud ka sa imong partner, love ka sa imong bana, miskan pagbilakaan na diyag siyam ka babayi. 8 ka senior citizens, di god og dili gyud na magpatimtal. Kay love man kaniya, loyal siya sa imuha. Miskan pag kanang bilahan iduog nas lagay sa imong bana, kung aduna gud say laom og tinuuray nga gugma sa imuha, iyago nang waklion ang iyang lagay. Digo niya isungsong dito sa hawanan sa lusong ang iyang dako kayong alho. Pero kung wala na higogma ay day, kita ra nagngiwi-ngiwi day. Anang imong bana, lupaday na, mutilaw din naglaing kalipay, kay wa na nagugma, nakulangan sa imuha nga performance, or giasgara na sa imong liog, kay mataghalok niya, murag adunay tawas ng imong liog, or inigsimhot sa imong ilok, murag na ay gapuyo nga mga dili ingon nato, pasmado. Maora na ito bag sa pangutana. Nganong mag-cheat ang mga asawa. Dili ra asawa oy, hasta mga bana. Basta wala na gugma nga nagpatunga sa inyong duha, mahitabo gud ng pag-cheat. Ingon ana ra, maunang usa ka moingon nga nang cheat ang imong bana, nang cheat ang imong asawa, pangutan-a sa imong kaugalingon, nagkulang ba ka? Naa ba kay nabuhat nga sayop ngadto kaniya? Imong pamalandungan tanang mga panghitabo sa inyo nga duha, usa ka mo conclude mao di ay nang cheat, or para mahibalo ka sa rason nganong nag-cheat siya, nga nagminyo mo og pulo na mo katuig nganong karon pa 30 na ta katuig nganong karon pa nini mo buhata, di ba? So dapat mag-review po kasi imong kaugalingon kay usahay man god sa kaminyoon gawing nagugma na ng babayi lalaki sa atua, kumpiyansa na kaayo ta. Bot na kailangan tag dili manghimolbol. Oh, kay love lagi 20 years in marriage. Bot na kailangan kang dili manot bras kay nagugma lagi imong bana. Bot gali ka di na mamamti. Kay lagi imong bana perting gugma aday mo ka ay di na mabulag nako. Tram ta mi katuig sa kaminyoon. Mabulag para nako, aday, di na siya kapangita og lain nga pareho nako naman ta sa mga pulong ingunan nga kumpiyansa kaayo ta. Huna aday, pag mosulod ka sa kaminyoon, consistency aside sa gugma, kinahanglang buhaton gud na ninyong duha. Kung wala na ng consistency nga gitawag nato, posible gyud nga mopalyar ng inyong kaminyoon. Madahan ka magdulog ka sa imong bana, di na kabulong manghimasa. Pagbag-id nimo sa imong tiil, puro lapok, puro pisak, magugma pa ka. Oo, kanang gugma manggod kung batan-on ta, murag og katong tinuod nga gugma nga atong gipangita, nga gaurus-urus, mapunggan pa kunoy, baha nga nidalusos gikan sa kabukiran. Pero kung magkagulang na mo sa kaminyoon, 20 katuig, 30 katuig na mo sa kaminyoon, daghan na kang i-consider. Kay usahay kwarta may makaingon nga bulagan ka. Usahay, tungod kay di na ka mapinanggaon, kay di na ka kabalong mo service sa imong bana, daghan na kaayong factor ang makaingon, nganong mag-cheat, nganong biyaan ka, nganong magbinuang siya, daghan na kaayo sa ngatanan ang rason, nganong magkaingon-ingon ang kaminyoon. Unlike ato mga batanon pa mo, nga inyo is gogma. Bahalag saging, basta labing, halak kiyod. Malipay na ta, kay gugma, mauna na siya. Manigolang mo, di na mao. Solay bagog walay sodan, solay walay linong agdi ba sumbagon. Solay bagog kinsinas, dili ka mohatag sa imong asawa, di ba karambo lang mong duha. Mao na. So, ang pag-cheat daghan gud ng rason.
Dili ra ingon, nagugma siya nako. Karon gibinuangan ko niya, nangitag lain. Ha? Di, mangitag lain pag ginhawa, baho kay kagbaba. Di na kakabalong manlimog-mog. Oh, haploy-haploy yun ang imong buhok sa imong bana. Dagko kay ng flex diha sa kugang sa imong hubon-hubon. Magugma pa ka na. Di na kakabalong manghinguto. Kanang imong mga kuto, murag ga swing-swing sa imong buhok nga walay panudlay. So dagang kayong factor mga maring. Biyaam ta rason nganong maguba ang relasyon. Dili na nagugma kung magkagulang magkaidaran na ta. Maunang baliko na ko aside sa love, loyalty, honesty, communication, unsa pa na diha, consistency. Usa gunas makapalig-on sa inyong duha. Oh, 20 ka tuig sa kaminyoon, di na ka-edit sa imong bana. Di na kahalkan kay imong ipon tulo na lang kay pangag na ka. Di mo ka mamutag og pustiso kay kalasan kag palit og polydent.